Si ano yan? Si Marlon. Paps. Hindi ba nakita yun? Gago Chupaps. Chupaps. Sada out of sada. Chupaps. Yan. Okay mo lang. Okay mo. I-okay mo. Chibog baby. Pops versus baby. Baby. Chibog baby. Chobe. Chobe. Sobelim. Chobelim. Okay. Okay kayo dyan. Okay kayo dyan. Goods ba kayo? Goods ba kayo? Kick. Okay ba? Rush. O Lord. Yeah. Wala akong alam pero okay ba yan? Yeah, okay. Think. Tingin ko okay naman. Players, are you ready? Ay, wala pa ba? Hindi pa. Sobe mo na. Sobe. Shobe. Drake. Dr. Drake. Dr. Drake versus Phoenix of Ovo to, Ovo. Ovo versus Phoenix. Players ready. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Oh, Spidey. Oh, gago ko. Nag-banking, man. Phoenix. 1-0 kay Miley. Cobalt yan, no? Sabi niya. Nilabas na yung launcher. Hindi ko pa nakita. Ano ko lang, alam ko lang. Players ready. Set. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! 1 point. Hindi mo kuha ang... 1 point trade. Sabihin mo lang kung saan mo gusto. Baka mamaya ka nakaintid ako sa'yo. Dito ako kasi. Players ready. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Oh! Yes! Masyado kasi tumagilid. 3 points. Chibog baby on the loose. Very nice finals. Pero Wizard Rod yung last Show. Wizard Road versus Brave. Players ready. Ay, wala pa ba? Set. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Oh. Sorry, Chibog baby, pero tumama. Kailangan. Shroud daw. Hindi Shroud. ko na kayo gusto attack dun. Okay lang. Players ready. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Rido. I got your back, boss. By the way. Players ready. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Oh, yung lang, man. Let's wait. All good, all good. Shuffle. Shuffle. Yep. Show. Yeah, nice. Players ready. Set. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Ganda siya na. Tumama ko sa X-Rail daw. Lang steal na. Steal na. Ayun na. Expensive. Wow! Change card. Oh, buti na extreme. Shit. Gago. Okay. Gabi laban rin ah. Ano pa lang? Swap side. Ay, mali. Players ready. Set. 3, 2, 1, go. Shoot! Oh!
Ano ko yun, grabe. What the fuck? Zero yung watak siya yun. Ubus yung laba. Naging tatlo. Naging tatlo. Naging tatlo. Yeah, innovate yung CDG. Maganda. Players ready. Set. 3, 2, 1, go shoot! Smash! Solid. Brave. Phoenix versus CDG. Players ready. Set. 3, 2, 1, go shoot! Ubus yung energy ko dun. Sabi sa mga takbo, tumambog lang ako dun. Oh, shit! Ooh, very nice, very nice. Match point. Match point. Kumano na. May spin still na yung kay Ross. Gumana. Let's go. Makapit na. Makapit na. Pinata ko yung 560. Na 960 naman. 960 ba? 960. Ginaya ko yan. Boss champ. Boss chow? Yung build niya. 960. Tapos, Show. Gusto ko mas. Yeah, Gusto ko mas yeah. spin still na to. yata. Players ready. Set. 3, 2, 1, go shoot! Ano tawag sa kaya? Spin still pa rin natin. Hindi. Hindi. Sorry tayo na. Yung kay Chupaps to. Balik ko magkano yung rin. Still. Medyo mabog na. Pero may isang attack dyan. Mawabog yan. Sa baba. Pero mga 160 sumayot. Ang sorry mga 160 yan. Oh! Oh, please. Lower. Oh! Shit. May still pa yun. Meron pa eh. Nakita mo may still eh. Tumayo eh. Oh. Nalaglag. Ayun na, nalaglag. Wow, natalo yung ano ko. Papanalo ko. Hindi dapat ganun. Kaya away ko talaga ng president. Counter pa ata. Feel ko na nga. Ito naman. Kailangan burst to. Burst mo. Wala overst. Burst mo. Burst fade mo. Ready? Set. 3, 2, 1, go shoot! Impact Dre. Wala impact. Panalo. Yung one And the night pa kayo. champion! Hindi pa. Ay, meron pa ba? Wala pa pa kayo dalawa. Laban pa tayo. Lower bracket finals. Look versus Smiley. Oh, shit. Ang manalo magkita, tatalon nila open by sa Wala finals. nga, Pops, diyan ka na. Ah, kita na. Ganun yan. Man.